Alright guys, what's up? For this video, this is Donkey. Say hi, Pakiw. Pakiw. For this video, this is Donkey. Namin karon diri sa Guyan. Nagduyan-duyan mi. Yang pinyunyin yung tanan Donkey. Nya, libarog naman na siya, mura naman nagkurek karon ingnon nga choy. Asa naman yan ilo, na mo na mas Donkey. Dali mo kay kabarog. Di gini siya mohilak mga guys basta tubangan sa kamera. Ini kipawangan ni kamera ni mga guys, mohilak ni siya. No. Ayo. Hello. Yo, what up guys for this video? King. Paking. Nah, say hi, Papa. Say hi, Papa. Papa. Say hi, Papa. Ay. Say hi, Papa. Hi, Papa. Wah, naumod na sad. Naumod na sad. Oh. Naumod na sad among Donkey. Ang sana naman eh. Oh. Saan na ron? Da. Oh. Okay guys, maura to mga Donkey. Oh. Yay. Yay ko no. Yay. Oh. Okay, ganda. Pagmasdan ang iyong mahayang lagi ka diha. Donkey oh. Pakiw. Si hi kiw. Si hi ba? Oh. Wala. For this video, si Donkey ay gahe matangtang. Ay, asam ka diha? Buni na ha? Ha? Ano yung prailo?